बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले बीपी हेडलाइंस पे। पिछला तकरीबन अब 1 साल के करीब हो गया है जब से ये कोरोना आया था। ऐसी कामयाबी उसके बाद हासिल हुई, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। जो सोच थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, उससे बेहतर रिजल्ट्स आए। एनसीओसी ने मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हमारे हकीकी हीरो हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जानों को खतरे में डाला, जिस पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। असद उमर ने कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वजीर आला और गवर्नर पंजाब ने कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। वजीर आला पंजाब ने कहा, पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, जबकि दूसरे मरहले में हेल्थ वर्कर्स के साथ बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पंजाब में 189 मराकज़ कायम किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत फ्रंट लाइन वर्कर्स और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठा रही है। वैक्सीन की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जिलाल हुसैन की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में गिलगित में महकमा सेहत के वर्कर्स को वैक्सीन लगा के वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इंशाअल्लाह 5 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद आज़ाद कश्मीर तशरीफ ले जा रहे हैं और वहाँ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। किसी को भी कश्मीर कश्मीरियों से छीनने नहीं देंगे। मुनसिफाना इस मकसद और जदोजहद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल 5 अगस्त 2019 के गैर इंसानी इक़दामात के बाद से मज़ीद बदतर हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबलों और छापों की आड़ में नौजवान कश्मीरियों को मावरा अदालत शहादतें मामूल बन चुका। मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कश्मीरी अवाम का मुकदमा पूरी दुनिया की पार्लिमानों में उठाएंगे। 5 फरवरी के हवाले से कौमी असम्बली में करारदाद लाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम इंसानी अलमी की सूरत इख्तियार कर गए। मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल करवाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाया। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,184 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,384 केसेस रिपोर्ट, जबकि 56 अफराद जाँ बाक हुए। मुल्क भर में 5,04,040 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 10 करोड़ 44 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 22,62,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म की इंसदाद कोरोना और वैक्सीनेशन से मुतल्लिक कामयाब हिकमत अमली के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, ये वफाकी अकाइयों को मुसावी मौक़े फराहम करने का अमली कदम है। अवाम की सेहत और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। वज़ीर इंसानी हकूक़ पंजाब एजाज आलम का नूर थैलीसीमिया फाउंडेशन का दौरा। थैलीसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों की इजाज़त की और तहत तकसीम किए। एजाज आलम ने कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत में इस तरह के फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हुकूमत पंजाब इंसानियत की खिदमत करने वाले इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन यकीनी बना रही है। मुल्तान में टाइफाइड से बचाव के लिए टीके लगाने की मुहिम का आगाज़। मुहिम 15 फरवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 10 लाख बच्चों की टाइफाइड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। मुहिम यूनिसेफ और WHO के ताउन से शुरू की गई। नारोवाल, चक्करगढ़ और जफरवाल में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ज़हीद हसन ने साइलिन के मसाइल सुने और इजाले के लिए अहकामात सादर किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के इनेकाद से लोगों के मसाइल हल करने में भरपूर मदद मिल रही है। अवामी मसाइल का इजाला अवली तरजीह है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के शुमाली इलाकों बशमूल कश्मीर और इस्लामाबाद में बारिश, जबकि पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर और पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्किल है, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है।
हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर दे आपको, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी हिफाजती टीकों की मुहिम का आगाज किया, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वफाकी इकाइयाँ शामिल हैं। NCOC ने कोरोना के खिलाफ कौमी हिफाजती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब को वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्यात और खसूसी इक़दामात असद उमर और कौमी कोआर्डिनेटर NCO के लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान की सदारत में आगाज़ किया। इस मौके पर कमर्शियल वज़ीर कौंसलर चीन जी जाओ जांग ने मेहमान खसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कोरोना वायरस के दौरान कौम की खिदमत के लिए फ्रंट लाइन हेल्थ कैरियर्स वर्कर्स की कुर्बानियों और काबिल तहसीन खिदमात की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत और चीनी अवाम का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कोरोना की शदीद बहरान में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। उन्होंने फोरम में कोरोना के खिलाफ जंग में NCOC की टीम और सूबाई हुकाम को भी खिराज तहसीन पेश किया। और ये तकरीब जो है ये मज़र है उस एक इत्तेहाद का कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब मुल्क के लिए कोई मुश्किल वक्त आता है तो सब साथ मिलकर काम करते हैं। और ये मेरा बड़ा कामिल यकीन है कि जब भी पाकिस्तानी साथ मिलकर मुत्तहद होकर काम करते हैं तो कामयाबी हासिल होती है। तमाम सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने और हम लोगों ने यहाँ से इस्लामाबाद से वफाक ने मिलकर काम किया है। पिछला तकरीबन अब 1 साल के करीब हो गया है जब से ये कोरोना आया था, और एक ऐसी कामयाबी उसके बाद हासिल हुई। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि हम जो बहुत ही मुश्किल हालात थे और बहुत ख़तरा नज़र आ रहा था उसके ऊपर काबू पाने के ऊपर इतना हमारी जो सोच थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, उससे बेहतर रिजल्ट्स आए। कोरोना वैक्सीन की मुहिम का आगाज़ होते ही पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सूबे में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की मौजूदगी में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के डॉक्टर फराज और लेडी डॉक्टर समाविया अकबर को कोरोना वैक्सीन लगाकर पंजाब में वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने वैक्सीन लगाने के अमल का मुशाहिदा किया। डॉक्टर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की तकरीब पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पहले मरहले में सूबे के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की मुहिम का आज बाकायदा आगाज़ किया गया है। दूसरे मरहले में हेल्थ वर्कर्स के साथ बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पंजाब में 189 मराकज़ कायम किए गए हैं। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कोरोना वबा से अपनी फ्रंट लाइन वर्कर्स और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम उठा रही है और हेल्थ वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी पहली तरजीह है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए वैक्सीन की फ़राहमी के लिए वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन की इफ्तिताही तकरीब से मौका पर खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा को इब्तदाई तौर पर 16,000 वैक्सीन मौसूल हुई हैं, जो वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक सूबे के 8 अजला में हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। वज़ीर आला महमूद खान ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर दोस्त मुल्क चीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चाइनीज़ वैक्सीन पाकिस्तान में वबा की रोकथाम में भरपूर किरदार अदा करेगी और इस वबा से मौसर अंदाज में निपटने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना सूरत हाल में हेल्थ वर्कर्स बशमूल डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और दीगर अमले की खिदमत काबिल सताइश हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस से तदारुक के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकपून की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस गिलगित में एक तकरीब के दौरान कोरोना वायरस की वबा के दौरान सफ़े अवल में आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले महकमा सेहत के वर्कर्स को वैक्सीन लगा के वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम पूरे मुल्क में वीडियो लिंक के तहत इस मुहिम को शुरू किया गया है, जिसके दौरान गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की थी। वफाकी वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को भी कश्मीर कश्मीरियों से छीनने नहीं देंगे। ये मकसद और जदोजहद मुनसिफाना और मक़दस है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हिंदुत्व की इंतहा पसंदाना सोच न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि भारत के शहरियों बिलखसूस मुसलमानों के लिए भी संगीन खतरा है।
انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام کشمیر کی ناشنیدہ آوازوں سے یکجہتی کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں صورتحال 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کے غیر انسانی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد سے مزید بدتر ہو چکی ہے۔ 9 لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج بے گناہ کشمیریوں پر بدترین بربریت اور مظالم ڈھا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جعلی مقابلوں، تلاشیوں اور چھاپوں کی آڑ میں نوجوان کشمیریوں کی ماورائے عدالت شہادتیں معمول بن چکا ہے۔ قابض بھارتی افواج 5 اگست 2019 سے اب تک 3 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر چکی ہیں۔ سینئر کشمیر قیادت جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی جعلی الزامات کے تحت بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں پابند سلاسل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RSS BJP حکومت کا مقصد بہت واضح ہے، مقبوضہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، عالمی قوانین بشمول چوتھے جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قابض بھارتی فوج کے شدید ترین مظالم اور جبر و استبداد کے باوجود کشمیریوں نے بھارتی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا اور کشمیریوں کا بھارتی قبضے سے آزادی حاصل کرنے کا عزم مزید مضبوط اور طاقتور ہوا ہے۔ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے اور یہ نام نہاد بھارتی دعویٰ باطل ہے، نہ تو یہ کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوتوا کی انتہا پسندانہ سوچ نہ صرف کشمیریوں بلکہ خود بھارت کے شہریوں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ BJP کے بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور ان کے خلاف محتسبانہ اقدامات روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انسانی المیہ کی صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کروائے، کشمیر کا مسئلہ دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ قومی کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے فورم پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا سے پہلے مسئلہ کشمیر پر جامع پلان بنایا گیا۔ کشمیری عوام کا مقدمہ پوری دنیا کی پارلیمانوں میں اٹھائیں گے۔ اپنے پارلیمانی وفود کشمیر کے مسئلے پر پوری دنیا میں بھیجے جائیں گے اور بین الاقوامی سطح کا کشمیر کے مسئلے پر اجلاس بلائے جائیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شرح ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کشمیر کا مسئلہ سیاست سے باردار ہے اور یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 56 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 1384 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,49,032 ہو گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10,44,00,000 سے تجاوز کر گئی اور اس وائرس کے باعث اب تک 22,65,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی انسداد کرونا اور ویکسینیشن سے متعلق کامیاب حکمت عملی کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ تمام صوبوں میں ایک ہی وقت میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز تمام وفاقی اکائیوں کا مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے عملی اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی صحت اور روزگار کا تحفظ نئے پاکستان میں اولین ترجیح ہے۔ وزیر انسانی حقوق پنجاب اعجاز عالم نے نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا بچوں کی عیادت کی اور تحائف تقسیم کیے۔ ڈائریکٹر نور فاؤنڈیشن سجاد چیمہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ صوبائی وزیر کو جدید لیب کا دورہ بھی کروایا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اعجاز عالم نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں اس طرح کی فاؤنڈیشن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سندس فاؤنڈیشن کے طرز پر نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن بھی اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ایک خود مختار چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو تشکیل دیا جا چکا ہے۔ حکومت پنجاب انسانیت کی خدمت کرنے والے اداروں کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون کو یقینی بنا رہی ہے۔ خبرنامے میں اب شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ ضلع کونسل اکاڑہ میں صوبائی سطح کے منصوبے جہیز فنڈز کی تقریب تقسیم کا انعقاد ہوا جس میں وزیر برائے فشریز پنجاب سید شمشان بخاری نے مستحقین میں جہیز فنڈز کی مد میں 12 لاکھ کی رقم تقسیم کی۔ جہیز فنڈز کے چیک بیت المال کے ذریعے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے دیے گئے۔ صوبائی وزیر سید شمشان بخاری نے کہا کہ مخلوق خدا کو راضی کرنا ہمارا مشن ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ضلع بھر کے لیے بہت جلد ایک بڑا پیکیج اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ سید شمشان بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پورے ملک میں سب سے پہلے ساہیوال ڈویژن کے لیے فری ہیلتھ انشورنس کا انعقاد کیا جو کہ بہت بڑا اقدام ہے۔
خبر دیں گے ملتان سے، جہاں تحصیل شجاع آباد میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلع کی 65 اربن یونین کونسلوں میں مہم جاری ہے۔ ضلع ملتان میں 10 لاکھ بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ٹائیفائڈ کے خلاف مہم 15 فروری تک جاری رہے گی۔ یہ مہم یونیسیف اور WHO کے تعاون سے شروع کی گئی ہے۔ خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں حکومت پنجاب نے شہروں کی اپ گریڈیشن کے بارے میں انقلابی اقدام کرتے ہوئے شہروں کی اپ گریڈیشن فیز 2 کے لیے سروے کا آغاز کر دیا۔ فیز 2 میں ڈی خان، ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ، رحیم جار خان، سرگودا اور راولپنڈی شامل ہیں۔ پنجاب انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام ٹیم نے کمشنر آفس کی آمد کے موقع پر کہا کہ شہر کے ماسٹر پلان کو جدید تقاضوں پر جانچہ حسب ضرورت تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی صفائی، نکاسی آب اور ٹریفک نظام کی اپ گریڈیشن پروگرام کا حصہ ہے اور نئے پارک بنانے جائیں گے۔ موجودہ پارکوں کی اپ گریڈیشن شامل ہیں۔ ناروال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ناروال ظہیر حسن کی زیر نگرانی ناروال، شکرگڑھ اور مظفروال میں عوام دوست انقلابی قدم کے تحت ریونیو عوامی خدمت کچہری سلسلہ حصول ریونیو ریکارڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر حسن نے تحصیل ہیڈ کوارٹر کمپلیکس میں ریونیو کھلی کچہری میں آنے والوں کی سائلین کی شکایات کو سنا اور ان کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر احکامات صادر کیے۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے شمالی علاقوں بشمول کشمیر اور اسلام آباد میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور اور بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور، اٹک، جہلم، چکوال، سرگودا، خوشاب، میاں والی، بکر، گجراوالا، گجرات، منڈی بہاؤالدین، قصور، شیخو پورہ، اوکاڑا، پاک پتن اور لیا کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم پنجاب کے دیگر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند بھی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ APP سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔